अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको जहाँ रखे, शाद और आबाद रखे, अपनी खुशियों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जनाब ईद की मॉर्निंग है, ईद उल अज़हा की मॉर्निंग है, जिसमें मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। क्योंकि सुबह सुबह उठो ना तो आंखें ही नहीं खुलती। आंखें तो बड़ी वैसे खुल जाती हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप उठते हैं, आप वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उससे आंखें खुल जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरी थोड़ी सी बंद बंद रहती हैं, तो मुझे जब तक चाय का कप या कॉफ़ी का कप ना मिले ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता। उसके बाद जनाब क्या होता है कि आज चूँकि ईद का दिन था, तो मैं नॉर्मली मुझे दूध वाली सेवियाँ ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी बेटी ने फरमाइश की कि दूध वाली सेवियाँ नहीं बनानी, आपने ड्राई सेवियाँ बनानी है। तो मैंने कहा चलें जी, मैं इस दफ़ा ट्राई करती हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जो है ड्राई सेवियाँ बनाई थी, चूँकि मुझे इनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसको खुश करने के लिए मैंने बना दी थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी खुश कर देना चाहिए, और वो बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने उसके लिए सरप्राइजिंग ही बनाई थी। मैंने कहा चलो मैं आज ट्राई करती हूँ और उसको खुश करती हूँ। तो बस ठीक ही बन गई थी, कोई इतनी अच्छी नहीं बनी थी, बस क्विक सी इसकी रेसिपी है। बस मैंने सेवियाँ, उसके अंदर मैंने एक चम्मच जो है ना देसी घी डाल के एक पैकेट सेवियाँ डाली थी, और उसके बाद थोड़ा पानी डाल दिया था, और चीनी डालने से चीनी का भी अच्छा खासा पानी बन जाता है। उसके बाद दम पे लगा दे तो बड़ी मज़े की सेवियाँ बन जाती हैं। तो जनाब उसके बाद ये हो गया था कि स्नैक्स में, मैंने बेटा नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, तो फिर मैंने ना स्वीट रख दी थी। ये सब चीज़ें तो होती हैं, ज़ाहिर बात है ईद का दिन होता है, तो वैसे भी नॉर्मली बस पड़ी हर चीज़ बच्चे मतलब खा रहे होते हैं। कोई ये नहीं होता कि मतलब कोई स्पेशल आज और कल, लेकिन ईद पे कुछ ना कुछ तो चलें स्पेशल हो जाता है। बहरहाल ये था सुबह बच्चों का। वैसे नॉर्मली मैं ईद उल अज़हा पे ये होता है कि मैं कलेजी वगैरह का सालन ज़रूर बना लेती हूँ, लेकिन वो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, तो फिर मैंने इस दफ़ा उसको स्किप कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसके बाद हमारा फैमिली मील दोपहर को बहुत हैवी सा हो जाता है, तो बेहतर होता है कि, और वो सारा ट्रेडिशनल होता है, क्योंकि आप इस ईद पे ये नहीं कर सकते ना कि आप बाहर चले जाएं या डिफरेंट मतलब जो भी डिश बननी होती है बस गोश्त की बननी होती है, तो फिर ये होता है कि बस वही जो मील है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये था कि नाश्ता करने के बाद जो है वो बच्चे चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो फारिग होके आए थे, तो फिर उसके बाद हमें ये था कि हमें रेडी होना था, और रेडी होने के बाद फिर हमें जाना था अम्मी की तरफ, क्योंकि हम लोगों की ईद तो वहीं जाके कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जनाब मेरा दिल कर रहा था कि बहुत ही लाइट सा कोई सूट पहनूं, क्योंकि वो आज गर्मी इस कदर शदीद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही शदीद मतलब नहीं, आज नहीं, मतलब कल की बात है जब ये ईद का दिन था हमारे लिए। तो गर्मी आज भी वैसे बहुत ज़्यादा है जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये है कि कल बहुत शदीद गर्मी थी जब ईद के दिन पे। तो मैं सोच रही थी कि बहुत ही लाइट से, लेकिन ये बहुत लाइट कपड़ों में भी इस कदर गर्मी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये जनाब मैंने बिल्कुल लाइट से कलर में सूट निकाल लिया था। मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ, जितना लाइट वेट होगा उतना सुकून से और मज़े से मतलब जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी बड़ी ईद का यही होता है कि आप घर में बैठें, मील करें, अपने फैमिली के साथ अपना अच्छा सा फैमिली मील करें और मज़े से टाइम स्पेंड करें। क्योंकि मुझे ईद पे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा घूमना फिरना, बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यूँ ये होता है कि आप आराम से बैठते हैं, बच्चों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ गपशप लगाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे फिर हम रेडी हो गए। ये लिपस्टिक मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, तो ये भी मेरी ऑल ऑफ सडन आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो यही यूज़ कर लो। ये तकरीबन 48 आवर्स तक ना फेड नहीं होती है, आप खाना वाना भी खा सकते हैं और मज़े से इसके साथ ना आपको बार बार लगानी नहीं पड़ती। तो इसलिए भी थोड़ी सी मेरी ये फेवरेट लिपस्टिक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर देती हूँ। ये हुदा ब्यूटी का मतलब वो शेड हैं, दोनों ही शेड जो हुदा ब्यूटी के हैं, और ज़बरदस्त लिपस्टिक। यहाँ पे जनाब गुड़िया भी रेडी हो चुकी थी, तो गुड़िया को कपड़े तो कुछ और शलवार कमीज़ पहनानी थी, क्योंकि ईद के लिहाज से तो वही ट्रेडिशनल लिबास मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को इवन बच्चों को भी पहनाना। लेकिन चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गुड़िया को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो फिर इसलिए गुड़िया को शॉर्ट पहना दी थी, ताकि वो अपना दिन जो है ना वो सुकून से गुजारे। तो यहाँ जनाब चूँकि हम लोग फैमिली सब करते हैं वन डिश, क्योंकि माशाल्लाह सारी फैमिली जब इकट्ठे होते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, कि एक बंदे पे और एक बंदे पे डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो फिर
پھر کھانا ہم سب جو ہے وہ اپنے گھر سے بنا کے ہم امی کے گھر آ جاتے ہیں، اور امی کے گھر یہ ہوتا ہے کہ امی کے اوپر اتنی وہ نہیں ہوتی ٹینشن، اور کھانا بنانے کی اتنی پرابلم نہیں ان کو ہوتی، تو پھر ہم سب ون ڈش کر لیتے ہیں۔ تو میرے حصے میں آیا تھا جناب آلو گوشت کا سالن، تو آج میں نے وہ بنایا تھا، اور ساتھ میں کچھ چٹنیاں تھیں جو میں نے بنائی تھیں، اور وہ میں نے پیک کر لیا تھا۔ اور اس طرح پیکنگ اس لیے کرتے ہیں کہ گاڑی میں گرنے کا پھر چانس نہیں ہوتا، اور سیفلی جو ہے نا وہ کھانا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جناب پہلے پڑھا جاتا ہے ختم، ہم ختم پڑھتے ہیں، ختم پڑھنے کے بعد پھر کھانا کھایا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، دعا مانگنے کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں سارے، اور فیملی میل ہوتا ہے جس میں بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور میں خود بھی بہت انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ اللہ کی بلیسنگ ہے فیملی، یا فیملی کے ساتھ جب مل کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں تو وہ ٹائم بھی میں سمجھتی ہوں کہ رحمتوں اور برکتوں والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت کم ملتا ہے آج کل کی جتنی بزی لائف ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس مطلب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، تو یہ ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اس میں ثواب بھی ہے، اور آپ کے لیے بہت بہترین تھیراپی بھی ہے، آپ اپنے آپ کو بہت اچھا ریلیکس کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ ہو رہا تھا کھانا سرو، اور کھانا سرو کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا چل آؤٹ کیا تھا، چل آؤٹ مطلب چل آؤٹ کیسے کیا تھا، کیونکہ میرے سسٹر کی جو ہے نا وہ برتھ ڈے بھی تھی، تو اچانک سے بچیاں جو ہے نا انہوں نے وہ لے لیا، کیا کہتے ہیں، سرپرائزنگ کیک، اور پھر ہم لوگوں نے، اور کھانے کے بعد چائے نہ بنے جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ بن رہی تھی ہماری اپنی پکی چائے، اور بچوں کا دل آ گیا تھا آئس کریم کے لیے، تو باہر وین والے کی جب میوزک بجتا ہے نا تو بچے تو باہر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ گھر میں کیک بھی اتنا مزے کا کیک تھا، لیکن نہیں جی نہیں، انہیں تو آئس کریم چاہیے تھی، تو پھر ہمارا کیک کاٹنا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا، کیونکہ بچوں کو آئس کریم لے دی تھی، اور اس کے بعد پھر جناب یہ وہ سرپرائزنگ کیک تھا جو میری سسٹر کی برتھ ڈے تھی نا اس کے لیے لیا تھا، اور یوں بچے فل ٹرائی کر رہے تھے کہ وہ سرپرائز دیں، اور ہم پھر یہ کیک کاٹے، اور یوں یہ کیک کاٹا، اور کیک کاٹنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ چلے گئے تھے قبرستان، کیونکہ قبرستان جو ہے وہ بھی عید کے دن جانا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کو ضرور جانا چاہیے، مغرب سے پہلے تک آپ جا سکتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ صبح صبح ہی اٹھ کے جائیں، کیونکہ یہاں پہ موسم ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے، تو اینی ٹائم جب بھی جائیں آپ، قبرستان میں ایک میلہ سا لگا ہوتا ہے، عید خاص طور پہ عید والے دن تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور بہت ہی میلہ لگا ہوتا ہے، تو چھوٹا سا میں نے کلپ بنا لیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ یہ دیکھیں کافی بزی تھا قبرستان، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک تھا جی میرا آج کا ولاگ، آپ سب کو بہت 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 عید مبارک بھی قبول ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں کسی دوسرے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔